तमाम मुल्क में एक अजीब गुबार पैदा हुआ है, बाजवड़ से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के उस तक बॉर्डर तक अफगानिस्तान के और बलूच पश्तून इलाकों में। अगर कोई पाकिस्तान को वाकई बचाना चाहता है तो हमारे पास नुस्खा ये है कि आइन बालादस्त होगा, इलेक्टेड पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, वोट का एहतराम होगा, जो जीते पार्टी वो हुक्मरानी करेगी, आज़ाद इलेक्शन कमीशन होगा, अदालतें आज़ाद होगी, हर इदारा आइन में डिफाइन किए गए अपने उसमें होगा। अगर ये संजीदा है इस मुल्क की मोहब्बत से, उन्हें सिर्फ ये कह देना चाहिए कि भाई बाजवड़ के लोगों बाजवड़ आपका, वज़ीरिस्तान के लोगों वज़ीरिस्तान आपका है, पंजाब के लोगों पंजाब आपका है, सिंध के लोगों सिंध आपका है, आपके बच्चों का पहला हक है। और अगर इस बात बलूचिस्तान जहाँ जहाँ हमारे वो हैं वहाँ अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं, मदनियात हैं जिस पे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। लेकिन इस तरह नहीं कि आप हमारे टैक्स से लिए हुए तोप और तूफान लेके चलेंगे। हम वार्न करते हैं, ये दिन आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी अखबारात। अगर खुदा न खास्ता आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान में खाना जंगी शुरू होती है और पाकिस्तान को कोई नुकसान होता है तो उसका जिम्मेवार शहबाज शरीफ, उसको सपोर्ट करने वाले तमाम इदारे होंगे। बाय फोर्स अपनी बंदूकों से लोगों को मारो कि वो हक की बात करते हैं, सारे के सारे वो नहीं मानते। कहते हैं बाबा खुदा के लिए हम भूखों मर रहे हैं, हमारा इस ज़मीन में जो कुछ अल्लाह ने पैदा किया है हमारा हिस्सा हमको बता दो। जाके फिर मुआहदे करो, अमेरिकियों से करते हो, चीनियों से करते हो, जिनसे करते हो, दुनिया करती है। ये बात बहुत अहम है। यानी आप डिस्प्लेस्ड पर्सन बाय फोर्स दुनिया में कहीं नहीं देखा कि गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों तुम भागो यहाँ से, बाबा तुम फिर क्या करोगे, मैं तुम्हारे घरों में चोर ढूंढूंगा। वजीरिस्तान के लोगों नीचे उतरो, अब्बासिन से नीचे चाहता था जाओ, क्या करोगे, हम तुम्हारे वजीरिस्तान में चोर, बाबा चोर तो हम बताएंगे। अब अगर आपको चोरों का पता नहीं हम बता देंगे। आज भी हम हया करते हैं, आज भी तमाम शाहरों पे इनकी आशीर्वाद से मुसल्लम लोग हर चमन से लेकर कराची तक खड़े हैं, लोगों की बेइज्जतियाँ करते हैं, लोगों को लूटते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इसके खिलाफ उठना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। हमने बिस्मिल्लाह कर लिया, हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, हम आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क इंतहाई ख़तरनाक हालत में है। यहाँ जुडिशरी को फारिग कर दिया गया है, प्रेस पे मुकम्मल पाबंदी है, वोटों की मुंतखब पार्लियामेंट को डिबेटिंग सोसाइटी से भी नीचे के दर्जे पर ले गए हैं। आम इंसान सुबह शाम की रोटी के लिए तरब है। एक बैनुल अक़वामी इदारे के मुताबिक कि पाकिस्तान के 47% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। ताजर हड़तालों की तैयारी में हैं। पंजाब का किसान चूँकि ज़्यादा गंदम उगाता है वो तकलीफ़ में है, रुल गया है, बल्कि ऐसा शुनीद है कि उन्होंने फैसला किया कि हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए गंदम पैदा करेंगे, हमने पाकिस्तान का ठेका नहीं लिया। इन हालात में सियासी पार्टियों की खामोशी, तारीखों की खामोशी बड़ी ख़तरनाक है। लोग क़यादतों से आगे निकल गए हैं। लाखों की तादाद में बाजौड़ से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक बग़ैर किसी क़यादत के निकल आए हैं। वो आपके उनके स्लोगन सुन रहे हैं, वो क्या कहते हैं। इन हालात में तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आइन ने पाकिस्तान ने फ़ैसला किया कि हम मज़ीद शायद इंतज़ार न कर सकें। एक बात तय है, न हमारे किसी से दुश्मनी है, न शहबाज से, न किसी उससे, लेकिन एक बात दुनिया को मालूम है कि यह हुकूमत ज़र और ज़ोर की बुनियाद पे लोगों को डरा धमका कर, खरीद कर, वफादारियाँ खरीद कर बनाई गई है और उसी पे अभी तक लगे हुए हैं। एक मुअज़्ज़ज़ वज़ीर साहब ने, जो शरीफ आदमी है, उसने कहा कि अगरचे हाइब्रिड निज़ाम का तस्वुर आइन में नहीं है लेकिन हम चला रहे हैं। इन हालात में पाकिस्तान के उन तमाम लोगों से, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी तबके से हो, किसी भी पेशे से हो, जिन्हें पाकिस्तान अज़ीज़ है, पाकिस्तान का अमन अज़ीज़ है, पाकिस्तान की तरक्की अज़ीज़ है और वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बने, तो उसका तकाजा ये है कि हमने इस हुकूमत के ख़िलाफ़, इस धांधलीज़दा इलेक्शन के ख़िलाफ़ हमें निकलना होगा। किस तरह हम निकलेंगे हम स्ट्रेटजी तो नहीं बता सकते। हमने बस ये फ़ैसला किया जहाँ जहाँ अवामी तहरीक चलेगी अपनी मफादात के लिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान उनका साथ देगी। ताजरों की हड़ताल है, हमने पहले ही अपने साथियों से कह दिया है कि जो इमदाद हमारी हो सके, ताजरों की हड़ताल के साथ हमारी हिमायत जारी व सारी रहेगी।
بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی جو حالت ہے اور جس انداز میں ہم محتاط رویہ رکھے ہوئے بن اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف، ہم نجات پرست نہیں ہیں، ہمیں اسرائیلیوں سے یا خدا نخواستہ امریکیوں سے کوئی نفرت نہیں ہے، ہم نجات پرست لوگ نہیں ہیں، لیکن یعنی خود نتنیاہو جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ہٹلر کے زمانے میں یہودیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، نیورنبرگ کی عدالت میں فیصلہ ہوا کہ ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، انہوں نے نسل کشی کی ہے، یہودیوں کو مارا پیٹا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ہماری یہ پارلیمنٹ آج پہلے نہ کر سکی اب کر لے، ہماری یہ پارلیمنٹ ریزولوشن پاس کرتی کہ نتنیاہو کو جنگی مجرم ڈکلیئر کیا جائے، اسے قاتل ڈکلیئر کیا جائے، اسے نومبر کی طرز کی عدالت کے ذریعے دنیا کی عدالت میں وہ رسوا کیا جائے، اس کی وہ کی جائے۔ لیکن ہماری حکومت ماشاءاللہ بڑی فراخ دل ہے، دریا دل ہے، وہ ہمارے مائٹی امریکنز، امریکہ کا صدر بہادر طاقتور لوگ ہیں، اس تمام بدعملیوں میں نتنیاہو کے ہمارا ٹرمپ صاحب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ شہباز بھائی بڑے دریا دل آدمی ہیں، وہ اور ان کے ساتھی پتہ نہیں امن نوبل انعام کہاں سے انہوں نے ڈھونڈا ہے، دیں گے پتہ نہیں لاہور میں دیں گے یا راولپنڈی میں یا ہمارے گاؤں نتھلا کاریز میں دیں گے۔ ان حالات میں پاکستان کو بچانا ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ پاکستان ایک رضاکارانہ فیڈریشن ہے، اس کا ایک معاہدہ ہے، آئین عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، سوشل کانٹریکٹ۔ جب اس کو آپ درمیان سے نکال دیں گے پھر لوگوں کے رشتے ختم ہو جائیں۔ عدالت میں لوگ بیٹھے ہیں جس انداز میں 26ویں ترمیم پاس ہوئی، یعنی یہاں تک عدالت پارٹیزن ہو جائے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی سے اس کا سمبل چھین لے، دنیا میں کہیں نہیں ہوا، سمبل چھین لے، اور پھر جب ایک سپریم کورٹ فیصلہ کرے کہ فلانی سیٹیں فلانی پارٹی کا حق ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کو آدھے گھنٹے میں، مجھے ٹائم کا پتہ نہیں ہے، راجہ صاحب کو پتہ ہوگا، منٹوں میں فارغ کر دے کہ نہیں۔ اور پھر ہم سب ایسے سیاسی لوگ ہیں، دکھ کی بات ہے ایک پارٹی سے چھینی ہوئی سیٹیں ہم سیاسی پارٹیوں میں بانٹی جا رہی ہیں، کسی پارٹی نے انکار نہیں۔ اتنی شرافت تو ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی کہ بھائی ٹھیک ہے اب ہمیں دے رہے ہیں، بڑی مہربانی، یہ ہمارا حق نہیں ہے، یہ اس پارٹی کا ہے۔ ان حالات میں گلہ ہے ایسی پارٹیوں سے۔ میاں محمد نواز شریف کا سلوگن تھا ووٹ کو عزت دو، پیپلز پارٹی کا سلوگن تھا روٹی کپڑا اور مکان، سوشلزم ہماری معیشت، سیاست ہماری جمہوریت اور فلانا فلانا۔ یہ پارٹیاں مل کر اس بدبختی کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ ان حالات میں ہمارے لیے ہاں ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم کسی کو گالیاں دیں گے، نہ کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کے خلاف غلط اور نامعقول زبان استعمال کریں گے۔ پھر بھی اگر کوئی ہماری جمہوری حقوق ہمیں نہیں دیتا، ہمیں جیلوں کی طرف دھکیلتا ہے، میں اور علامہ صاحب تو ویسے بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، اچھا ہے جیلوں میں پڑے رہیں گے، سرکار کی کہیں گے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور یہ یار وہ بھی انشاءاللہ سب ہمت کریں گے۔